Hikurumnya hai, tak laibo. Sini otulah sikor amcayo, musim naik kaya, jetri panda kelajaka, o pandawo ano oro fatir woi tubumani bagai, training celebration committee ni joto adong sangrono, ani kakak hamte hamjanga ya paro. Tai tini ni o pandawo, hai manjak kaya. Sini tipra hasteni borong genang cabinet minister Sir Olimes de Borma orang Pai Manja Kaya sini tiki di sini yang Sir Ononto de Borma tai sini Khoi district ni dia Miss Chandra Chandrani tai orang SDM Khoi subdivision ni Miss Charu, tai orang Cini SDFO, Miss Sanjita, tai Cini Jurnal Chairman, Borong Bishuddha Burma, tai Cini JD Sir, tai Movement for Borokni, Ojamarak Jarak Paibanjak Painan, tai Tula Sikor Amchani Jotok Paineremno, Bisi Ketangni Khaka Hamte Hamjangma Yapare, Angkok Kisisa no Sanai. Ang mutur kelayo, tini ni nong nipus kanggo besai kok sapuro, 2019 bisiwo, o mathono, o jagano, tring bisi ketal polai pro ano, hateri tukmane, adino, musikai no tongkapka, je, cengoro, muti hai, stage kiripano, adino bo, musikai no naikapka ye kayaka. Ba musikai no oroni bororo khasrang layei naithok layei pandano pisalaja adini kono tabang mutumano cini laibumani ko angkai saglak cini Bires babu sebayi sukru boynono saikanadika tam ingkakai angkha ka hammaya paro cini borong ganang minister no bini tifang bai bini direction bai ba bor Tui dulma baino, masuk sing sasa, naikok kelayai, sing tini orang panda, kai mangka, abuni bagai, bono jarak subanai, abang jarak naik matang, jarak buruk naik, jarak orang kebang mah media jarak kainai, ang borong no bakakaham yaparo, ang kaisa cipang chano, hok sabane, otring bisi ketal no regai, ang kok tun kaini sika. Kaisa kai chief minister no sikya, tak jotto minister no khoboi, birudi dol dewa jamaran saka, tring ni 21 tarikh jun horti boro tring palayo, 22 tarikh sorkari suti khlaina ni bage. Tai kaisa ang chiti sikya, omong kha chini 22 tarikh Soni 22 tarikh kaisa porikha tongo, PPSC wo. Abongka Inspector of Election ni kaisa post ni bagai adin ni suti sanai ang PPSC chairman no ta secretary secretary mane saimaya kai khorni hamari manida 22 तारीख में परीक्षा इंस्पेक्टर ऑफ इलेक्शन ni je post ni je परीक्षा abono batil khlai jaka abo kintu phunuk jaka oro je Lord's Council ni meeting ni bagai ami kono cancel khaja khipano ang khobor mangkha je jeng chiti sima bai TSF आंदोलन खालामनि बागै न अमनो मोथाक जाखा हिनै आं साइमानो आबनि बागै चिनि जत्तनि थानसालि थांबाय न अमं खाना हिनै आं खाख्लायो आं पाइखाखौ अकं नरनो कुसारि खालामनाय चिनि अतुला सिकरो नायखत खायै मुसुक मन्च कतर खालायै पांने खालामनि आहाय चिनि रामचंद्र गातनि आथायबारि अबो जों दिनैनि सिमिनो आरोबो फुड फेस्टिवल खालायै पान्डा चेंखा आगारबो थानाय एगाखाय खना आरो पान्डा कतरुंनाय चिनि बरं गोनां मिनिस्टारबो थानाय ते गोबांमा लग्राय फायनाय एगाखाय आरो चिनि हास्टेफा मियां बबे मालायफ्रो बो फायनानै को बखौ रिखा एके चेंखा खालायो चिनि सिकला सिकलि न खबै जत्त चिनि दफानि बरन
Kurungan ibagai cing Arunachal ni jelikai Tamil Nadu cing Arunachal ibagai tukka Sharmili Bormani tui bini tui gunabai Kathancha mosamung dance group no tukka Parimita Riang ni group no cing Arutubui paja omona karibo Cini dokani mosanai se kumuluni cini je mosanai rongno borno bo cing Arutubui paja angnorno kecaro norogo pai nai pedi और चीनी तुलसी को निया है चीनी रामचंद्र गत में आता है बारीवो मुझे साविनो नरना है एडवांस ट्रिंग बिसिकताल ताई क्रिसमस ने खाका हम या भरे आनिको मुझे लोग उनसितोन जतनना हम बाई खुलूंगा